अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि तालीम क्या है, व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तालीम के मीनिंग को समझने से पहले इसके पीछे छुपे हुए कुछ राजों को मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली गाइस तालीम एक प्रोसेस है, प्रोसेस यानी एक मरहला है, ठीक है, जिनके मराहिल को तय करके, जिनकी सरहदों को पार करके एक शख्स नॉलेज की हदूद तक पहुंचता है। मगर तालीम के असल मकासद ये नहीं है कि हम तालीम को हासिल करके और सिर्फ गले में डिग्रियां लटकाएं, बल्कि तालीम एक एक्चुअली इस चीज़ का नाम है कि तालीम को हम हासिल करके उसे इम्प्लीमेंट करके दिखाएं, उसे अपनी रियल लाइफ में उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाएं, उस पर अमल करके दिखाएं कि आया हमने उन रटे रटाए जुमलों से क्या सीखा है और हम अपनी ज़िंदगी में उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि इल्म तुम्हें राह दिखाता है और अमल तुम्हें मकसद तक पहुंचाता है। तो इल्म अगर आपने हासिल कर लिया है, 16 जमातें 18 जमातें अगर आपने पढ़ ली हैं तो आपने इल्म हासिल कर लिया है, मगर वो इल्म नहीं है, ना ही इल्म के मकासद पूरे हुए हैं, बल्कि इल्म वो है जिस पर अमल करके दिखाया जाए। इल्म ने आपको राह दिखा दी है और उस पर अमल करके ही आपको अपने असल मकासद तक पहुंचना है, अदरवाइज वो इल्म नहीं होगा। इल्म ने राह दिखा दी, उसको आप पर ये मुनहसर है, आप पर मबनी है ये कि आप उसको किस तरह से अपनी रियल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं और उस पर किस तरह से अमल करते हैं। जैसे कि आप बचपन में कहानियाँ पढ़ते हैं, छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ते हैं, गरूर का सर नीचा पढ़ते हैं आप, और आपने थर्स्टी क्रो पढ़ी होगी, इत्तेफाक में बरकत पढ़ी होगी। तो क्या आपने क्या सीखा है? मेरा सवाल है आप लोगों से कि आपने उस कहानी से क्या सीखा है, उन कहानियों से आपने किस हद तक जो है वो इल्म हासिल किया है, आपने अपनी क्या आया जिंदगी, अपने असल जिंदगी के अंदर उसमें इम्प्लीमेंटेशन की है उन कहानियों से सीखकर, या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ उन कहानियों को इसलिए रटा था क्योंकि आपने उसमें पेपर में मार्क्स लेने थे और डिग्रियां हासिल करनी थी और डिग्रियां हासिल करके नौकरियों की तलाश में निकलना था। नहीं, बल्कि तालीम सिर्फ डिग्रियां हासिल करने का नाम नहीं है। मेरा सवाल है आप लोगों से कि आखिर इल्म है क्या? वो इल्म कौन सा है जो रूमी से चलता है और अल्लामा इकबाल तक पहुंच जाता है, जिस पर अल्लामा इकबाल ने पूरी लपेआतीब लिख दी है। और उस्तादों के लिए कि उस्ताद तो वो है जो इल्म की प्यास देता है, उस्ताद वो नहीं है जो इल्म देता है, बल्कि उस्ताद वो है जो इल्म की प्यास देता है। क्योंकि अगर आपको पानी का गिलास आपके हाथ में थमा दिया जाए बगैर उसकी प्यास की तड़प महसूस करवाए हुए, तो क्या आपको उसकी प्यास का अंदाजा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर आपको उसकी प्यास लगी हुई हो और आपको उस पानी की तलाश में खुद निकलना पड़े और आप उस पानी को तलाश करके फिर पिएं, तो आपको उस तड़प का, उसका अंदाजा होगा, उन मराहिल का अंदाजा होगा कि आपने किस मराहिल से गुजर कर उस पानी की तलाश की है, आपको प्यास का अंदाजा होगा। तो काइंडली शम्मा देने वाले बने। हमारा अलमिया है कि हम इल्म के असल मकासद से आशना ही नहीं हैं, हम सिर्फ डिग्रियों के हुसूल के लिए ही जो है वो इल्म हासिल कर रहे हैं। हमें नर्सरी से लेकर 16-18 जमातें पढ़ाई जाती हैं, मगर हमें नतीजा मालूम ही नहीं है कि हमने इन जमातों को पढ़कर अपनी असल जिंदगी में इन पर अमल कितनी हद तक किया है। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको बताती हूँ, अगर मेरे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, कुछ मेरे पास पैसे मौजूद हैं, मगर मुझे मालूम ही नहीं है, मेरे अंदर इतना शऊर ही नहीं है, अक्ल ही नहीं है इतनी कि मुझे इन पैसों से क्या खरीदना है, तो क्या मेरे मकासद पूरे हो रहे हैं उस पैसों को हासिल करने के? नहीं। इसी तरह से यही हाल हमारे इल्म का है। हमने इल्म हासिल कर लिया है, हमने 18-16 जमातें पढ़ ली हैं, मगर हमें ये मालूम ही नहीं है कि आखिर इसका नतीजा क्या है, हमें इस पर किस तरह से अमल करना है, हमें किस तरह से क्रिएटिव प्रोडक्टिव इंसान बनना है। तो क्या इस इल्म के मकासद हल हो रहे हैं? नहीं सामीन, ऐसे हल नहीं हो रहे हैं मकासद। तो आज क्या हम सही मानों में तहजीब याफ्ता, इल्म याफ्ता हैं? इल्म तो तहजीब नफ्स के काम आता है, ये हमें अतवार सिखाता है। इल्म जो है ना, हमें फायदेमंद इंसान, प्रोडक्टिव इंसान बनाता है और इस बिलीफ तक ले जाता है कि दरअसल मौत जो है ना वो जिस्म की मौत है, इसके बाद अबदी जिंदगी है। तो अपनी जात को पहचाने, इरफान जात का नाम ही तालीम है। बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है,
اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں. تو ایجوکیشن وہ ہے جس سے آپ ایک اچھے انسان بنتے ہیں اور اس سے آپ کے اندر کوئی مثبت تبدیلی رونما ہو رہی ہے. اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی, صرف رٹے رٹائے جملے پڑھ کر آپ نے ڈگریوں کے حصول کے لیے ہی یہ کام کیا ہے. بلکہ تعلیم تو جو ہے وہ بیونڈ مارکس ہے, بیونڈ گریڈز ہے. ایجوکیشن از وٹ یو لرن, کہ آپ نے اس سے سیکھا کیا ہے, آپ نے اس پر کس حد تک عمل کیا ہے, اس چیز کا نام تعلیم ہے. تو ہمیں اس نظریے سے تعلیم کو دیکھنا چاہیے. جیسا کہ آج کل کا المیہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو, نئے جو آنے والی جنریشن ہے, انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آیا تم آج کلاس میں اول آئے ہو یا نہیں آئے ہو, آج تم نے اس دوڑ کے اندر اول پوزیشن حاصل کی ہے یا نہیں کی ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تم نے اول آنا ہے, باقیوں کی مدد نہیں کرنی ہے, ان کو روشنی فراہم نہیں کرنی ہے, بس تم نے ہی آنا ہے. تو ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے, جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بچہ ہو جاتا ہے سیلفش. سیلفش بنانے والا کون ہے؟ کون ہے سیلفش بنانے والا؟ سیلفش بنانے والی سوسائٹی نہیں ہے, سیلفش بنانے والا فرد ہے. ایک فرد سے پوری سوسائٹی بنتی ہے, میرے جیسا فرد, آپ جیسا فرد. تو ہم جیسے والدین اور یہ سب جو ہوتے ہیں ان کو سیلفش انسان بناتے ہیں. جبکہ ہمارا کیا ہونا چاہیے, ہمارا موٹیو یہ ہونا چاہیے کہ بچے آئیں تو ہم ان سے یہ پوچھیں کہ کیا بچے آپ نے آج کس انسان کی مدد کی ہے, آج آپ نے کس انسان کے چہرے پر مسکان لائی ہے, کس کی مدد کی ہے. تو اس چیز سے بچے کے ذہن میں یہ پیدا ہوگا کہ مجھے جو ہے ہیومنٹیرین اپروچ کو فالو کرنا ہے, ہیومن بینگس کی مدد کرنی ہے, مجھے ایک اچھا انسان بننا ہے, دوسروں کی مدد کرنی ہے. اسکول میں جا کے بچہ پڑھے گا وہی سب کچھ, وہی پوزیشن بھی حاصل کرے گا, وہی بچہ پوزیشن بھی حاصل کرے گا, آپ لوگ دیکھیں گے, لیکن وہ ایک اچھا انسان ضرور بنے گا. تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے نظریے میں تبدیلی لائیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک فرد کے نظریے میں تبدیلی آئے گی تو پوری سوسائٹی تبدیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک فرد سے ہی معاشرہ بنتا ہے. تو اسی طرح سے نئی آنے والی جنریشن سے کائنڈلی اس چیز کی ان کو تاکید کریں کہ ہمیں ہیومنٹیرین اپروچ کو فالو کرنا ہے, انسانیت نبھانی ہے. انسانیت آج کے دور میں بہت کم ہو چکی ہے, انسانیت نبھانے والے ختم ہوتے جا رہے ہیں. آج کسی جگہ پر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, تو لوگ کیا کرتے ہیں, اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں, بجائے اس کی مدد کو جانے کہ اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں. کہاں گیا وہ معاشرہ, کہاں گئی وہ انسانیت؟ کیا یہی کچھ سکھایا ہمیں ہماری تعلیم نے؟ یہ تو تعلیم نہ ہوئی نا, یہ تو تعلیم ہی نہ ہوئی. ایک فرد اپنی ذمہ داری کو پہچان لے گا تو پوری سوسائٹی تبدیل ہو جائے گی. تو ہر فرد سے میری یہ گزارش ہے کہ ہر فرد اس اپنی خودی سے آشنا ہو جائے, اپنی تعلیم کے مقاصد کو جان لے, اور جب وہ اپنے تعلیم کے مقاصد کو جان لے گا تو اس کے نظریے میں مثبت تبدیلی رونما ہوگی. تو جب اس کے نظریے میں تبدیلی رونما ہوگی تو اس سے ہماری پوری سوسائٹی تبدیل ہو جائے گی, اور پھر ہم ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھیں گے. پھر سے ہمارے اندر ایک ہیومنزم والی طاقت آ جائے گی. تو کائنڈلی شمع دینے والا بنے. تو اینڈ میں بس یہی شعر کہنا چاہوں گی کہ جو سیکھو کسی کو سکھاتے چلو, جو سیکھو کسی کو سکھاتے چلو, دیے سے دیے کو جلاتے چلو.